स्टैंड पॉइंट विद डॉक्टर कादिर लोधी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। प्रोग्राम सुनने के बाद अगर पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें, और अगर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई सवाल है, तो वो कमेंट्स में मेंशन कर दें। आज ईरान अमेरिका इजराइल वार को 6 हफ्ते गुजर चुके हैं। 6 हफ्ते के इख्तिताम के बाद वो जंग जो 2-3 दिन में ईरानियन रजीम चेंज के टारगेट को लेकर आई थी, जिसने पहले 2-3 दिन में ईरान को, पूरी सरजमीन को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी फोर्सेस को, उसकी लीडरशिप को कारपेट बम्बिंग के जरिए से ऑलमोस्ट इनकैपेसिटेट कर दिया था, जिससे उम्मीद की जा रही थी कि ये तबाही जो है ये ईरान में रिवॉल्ट लाएगी, और रिवॉल्ट प्लस कंफ्यूजन और क्यास के साथ रजीम चेंज होगा। रजीम चेंज के बाद अमेरिका और इजराइल के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे हासिल हो जाएंगे। सो जो मैनिफेस्टेड ऑब्जेक्टिव लेके आए थे वो बेसिकली रजीम चेंज था। वो बार जो रजीम चेंज के नारे से स्टार्ट हुई, वो ईरान ने वार ऑफ सर्वाइवल बना दी, और वो सर्वाइवल की जंग जो है वो ऐसा ऐसा डिफेंस विद एट्रिशन ऑफ एनिमी में कन्वर्ट होता गया, और वो दुश्मन के एट्रिशन का जो फेज था वो आज इस स्टेज पे पहुंच गया है कि वो ऑफेंसिव डिफेंस की टर्म को इस्तेमाल कर सकता है। आज ईरान जो सुबह शाम मिसाइल और जहाजों के बम बर्दाश्त कर रहा था, उसके बाद काफी वेव्स की बम्बिंग के बाद वो एक आध रिटेलिएटरी वेव ड्रोन्स की और मिसाइल की फायर करता था, आज वो रेसिप्रोकल फायरिंग से निकलकर कंटिन्यूसली एंगेजमेंट पे आ गया। इस वक्त वो डे एंड नाइट जब जी चाहता है अमेरिकन टारगेट बिलअमूम और इजराइल बिल खसूस वो एंगेज कर रहा है। उसमें वो ये नहीं देखता ईरान कि मेरे ऊपर कोई फायर आया है या नहीं आया। दूसरे लफ्जों में, इस वक्त जो मिसाइल और ड्रोन की एयर स्पेस है वो ईरान ने अपने कंट्रोल में ले ली है। अब ये वो स्टेज है जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, इजराइल का डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी थी वो एग्जॉस्ट हो गई है, उसकी जो फाइटिंग मोराल था वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, और वहां फौज के डिजर्शन की बातें भी हो रही हैं। उसके जर्नैल आर्मी के सिपाहियों के न होने की क्लेम भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो नेबरिंग कंट्रीज थी जहां पर अमेरिका के अड्डे थे, वहां अमेरिका के अड्डे तबाह करते करते ईरान ने उनका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस वक्त वो अपने इन्वेस्टमेंट को सस्टेन करने की उसके अंदर हुई थी, उस ममालिक के अंदर, या अपनी गवर्नेंस को बहाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया की इकोनॉमी स्टैंड स्टिल की तरफ जा रही है। फ्यूल प्राइसेस हाई हो रहे हैं क्योंकि अब नए हरमज बंद है। रिसेशन की स्पीड जो है वो बहुत तेजी से अप्रोच करती नजर आ रही है। अमेरिका के अंदर ट्रंप ने कोई 200 से 300 अरब डॉलर और मांग ली है वार के खर्चे बर्दाश्त करने के लिए, और साथ ही उसने अरब कंट्री से भी वार के अखराजात पूरे करने की अपील कर दी है।
ابنائے ہرمز تو بند ہے اور امریکہ اس کو کھلوا نہیں پا رہا. ساتھ ہی باب المندب کے بند ہونے کے اشارے بھی ہوتی دے رہے ہیں. اگر وہ بند ہو گیا تو صرف ایشیا کے لیے ایل بند نہیں ہوگا بلکہ یورپ کے لیے بھی اور افریقہ کے لیے بھی شاید ایل کی ترسیل بند ہو جائے. ٹریڈ کا آنا جانا امپورٹ ایکسپورٹ ٹورڈ مڈل ایسٹ اور اس روٹ کے اوپر بند ہو جائے. اب امریکہ نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ جو مثال ہے میں کمبل کو چھوڑتا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. امریکہ نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ اس وقت کچھ اسٹریٹجک ڈائلما میں پھنس چکا ہے کیونکہ اس کے نکلنے کے بعد کا جو ایران ہے وہ پہلے سے کئی گنا اسٹرانگ ایران نظر آ رہا ہے جس کا باب المندب پہ ٹوٹل کنٹرول ہوگا. جو بے شک وہ ہمسائے ہیں یا دنیا کے کس ملک کے بھی کیوں نہیں ہیں ان کے ٹریڈ اور آئل سپلائی کو وہ کنٹرول کر پائے گا. اور یہ کنٹرول بیسیکلی امریکن یونیپولر ورلڈ آرڈر کی موت اور اس کے پیٹرو ڈالر سسٹم کی بھی ڈیتھ ہے. امریکہ جانا چاہتا ہے کیونکہ پبلک کا بہت پریشر ہے. نو کنگ کی ریلیز ملینز نیئرلی بلین کے قریب پہنچ چکی ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں امریکہ سے ٹرمپ سے کہ ودرا فورسز. ٹرمپ کے اپنے ساتھی اعلان کر رہے ہیں ریزائن دے رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں اسرائیل کی جنگ ہے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں تھا ایران سے. اب اس سینیریو میں ٹرمپ کے پاس آپشن کلوز ہوتی جا رہی ہیں. یا تو ٹرمپ اپنی فیس سیونگ کرنی ہے ابنائے ہرمز کو کھلوائے اس کو پہلے انکار کر چکا ہے میرے بس میں نہیں ہے. ایک ہی سچویشن رہ گئی ہے کہ ابنائے ہرمز تو اس سے نہیں کھلتا لیکن اس کے ارد گرد کچھ جزیرے جو ہیں وہ اپنے پیرا ٹروپر کے ذریعے سے اپنی میرین فورسز کے ذریعے سے کچھ کو وہ قبضہ کر لے. جب بوٹ آن گراؤنڈ پہنچے گے تو کم از کم کلیم کرے گا کہ میری جو ایئر بمبنگ تھی جس طرح عراق میں افغانستان میں کوریا میں ویتنام میں ہوا تھا کہ انیشل کئی دن تک جو ہے نا ایئر بمبنگ کارپیٹ بمبنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد ایئر ٹروپر ڈراپ ہوئے تھے جنہوں نے گراؤنڈ کو سیز کیا تھا. اب وہی اسٹریٹجی وہ لے کے آ رہا ہے حالانکہ یہ اسٹریٹجی پہلے اس کے پیپروں میں نہیں تھی. اگر ہوتی تو اس کو ابھی 182 ایئر بورن ڈویژن کے جو 10,000 ٹروپس ہیں وہ منگوانے کے لیے کئی دن انتظار نہ کرنا پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون جو امریکہ آیا امریکہ اتنا بلائنڈ تھا اپنے تکبر میں کہ اس نے ایگزٹ اسٹریٹجی کا سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ یہ بلیو کر کے آیا تھا کہ رجیم چینج کے بعد یہ سارا ملک ماست مجھے ایگزٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب نوبت یہ ہے کہ وہ ایگزٹ کیسے کرے. ایگزٹ دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ناکامی کی صورت میں ایک ہوتا ہے فتح کی صورت میں. وہ ناکامی کی صورت میں ابھی امیڈیٹلی ودرا کہہ سکتا ہے جس کے لیے نیریٹو بنایا جا رہا ہے. روزانہ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے نیوی تباہ کر دی ہم نے ایئر تباہ کر دی ہم نے نیوکلیر پلانٹ تباہ کر دیے ایران اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ نیوکلیر جو ہے پاور دوبارہ گین کر سکے. یہ نیریٹو ہے اپنی پبلک کو دینے کے لیے کہ ہم کسی وقت بھی پل آف کر سکتے ہیں علاقے سے اور جنگ کو ختم کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ. دوسری ہوتی ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں. ٹیبل پہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جس پہ آپ نے حملہ کیا وہ بھی آپ کو آسانی سے جانے نہیں دیتا. وہ علاقہ وہ ریجن جس کو آپ نے تباہ کیا وہ کیسے جانے دے گا. وہ گلوبل سسٹم جس کو آپ نے اپنی بار کے بھیڑ چڑھا دیا ہے وہ بھی آپ سے کچھ تقاضا کرے گا کہ ریوائول کیسے ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت امریکہ کے بعد دو آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ فوراً سیز فائر کا اعلان کرے خود بخود کہ جی میرے آبجیکٹو حاصل ہو گیا میں جا رہا ہوں جس کا نیریٹو بن رہا ہے جس کے ڈی جی وینس بھی کہہ چکا ہے ہفتہ پہلے کہ کسی وقت بھی ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو سکتی ہے. مارکو روبیو نے کل پرسوں کہا کہ ہمیں فنش لائن نظر آ رہی ہے. ٹرمپ کئی دفعہ ٹرمپ کو ایک قدم آگے لیتا ہے 2 قدم پیچھے لیتا ہے. وہ روز کے حساب سے کہہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو رہی ہے جنگ 10 دن میں ختم ہو جنگ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم بوٹ آن گراؤنڈ بھیجیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. کنفیوژن کا شکار ہے کدھر جائے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اسٹریٹجک ٹریپ میں ڈائلیما میں آ گیا ہے
डायलेमा के ट्रैप में आ चुका है। दूसरी ऑप्शन ये है कि प्रॉपर तरीके से एक सीज फायर की टेबल लगे, जिसमें दो पार्टियां जो हैं, ईरान, अमेरिका, क्योंकि इसराइल को मिस्र गिनता है, इसराइल का तो कोई वैल्यू नहीं है इसमें, जो वैल्यू अमेरिका की है। ये बैठकर अपने गिव एंड टेक की बातें करें, लेकिन खित्ता इनकी गिव एंड टेक पे खाली राजी नहीं होगा। खित्ता अपने लिए भी फ्यूचर के अमन की जमानतें मांगेगा। इस खत्ते का एल जो जिसने अपना हमस गुजरना है, वो भी उसके लिए कोई गारंटियां मांगेगा, कोई शोटियां मांगेगा, कोई फ्यूचर के लिए अपने इलाके में इस जंग का दोबारा न होना मांगेगा। इस तरीके से चीन, जो एक तो यह है कि अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होने में या खित्ते की सीज फायर होने में सम गारंटर इज नीडेड। गारंटर चाइना के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो चीन की एक जरूरत है इस टेबल पे आने की, इस टेबल के ऊपर एंडोर्स करने की एज ए गारंटर। दूसरा, इस खित्ते में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आयल का चाइना है। चाइना पर डे के हिसाब से 2.5 मिलियन, बल्कि नहीं तो अबव 3 मिलियन, तो 16 लाख बैरल जो है पर डे रशिया से लेता है, और 15 लाख जो बैरल है, 15 लाख बैरल पर डे ईरान से आयल ले रहा है। 3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से ज्यादा आयल वो ले रहा है। उसके अलावा इधर से BRI है, इधर से सी पैक है, वो गुजर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एशिया चाइना का है, ये संधि चाइना की है, और यूनिपोलर वर्ल्ड अभी दुनिया में नहीं रहा, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को यकीनी तौर पर यकीनी बनाने के लिए दोबारा इंटरनेशनल रिटन बेस्ड रूल सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। इसलिए चाइना यूनाइटेड नेशन को एक्टिवेट करना चाहेगा, इफेक्टिव करना चाहेगा, और इस डील में वो हर चीज को इंटरनेशनल लॉ के तहत रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। और इस वक्त जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर उधर गए हुए हैं, वो बेसिकली यही वजह है कि खित्ते के जो 4 लीडिंग कंट्रीज थे, उनके तो फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में अपना फ्रेमवर्क दे गए हैं। अब चाइना से फ्रेमवर्क होना है, ईरान से और अमेरिका से बातचीत हो रही है, उनकी डिमांड और नीड और शराइत भी आ चुकी हैं। इन तीनों खित्ते के रीजनल प्लस ईरान, अमेरिका प्लस चाइना, इन सब स्टेक होल्डर के जो कंसर्न्स हैं, उन्होंने दूर होना है नए पीस ऑर्डर में, पीस डील में, नए इस रीजनल ऑर्डर में, नए वर्ल्ड ऑर्डर में। थैंक यू।